Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et très bien. Aujourd'hui, on va faire cette vidéo et cette séance pour expliquer la première unité. La première unité يعني غنديرو مراجعة الدروس. الوحدة الأولى هي مراجعة شاملة ديال الدروس الوحدة الأولى. أولا غنبداو بالليكسيك. L'utilisation du dictionnaire. ليكسيك l'utilisation du dictionnaire. كيف أستعمل المعجم؟ أول طريقة je prends un dictionnaire et après on va rechercher la première lettre dans le mot que veut. يعني أخذ معجم ومن بعدها أبحث على أول حرف في الكلمة التي أريد معناها بالفرنسية أو بالعربية على حسب المعجم اللي عندكم نتوما. طريقة ثانية et après on va rechercher à l'autre lettre que compose le mot. يعني ومن بعدها غنبقاو نقلبوا على les autres lettres اللي كاينين في داك الكلمه اللي حنا باغيين باش نلقاو المعنى ديالها. Donc comme école on va rechercher la première mot c'est et après on va rechercher C O L E حتى نلقاو هاد الكلمه naturel comme école. Donc وغنوريكم شنو شنو كتعني دي non féminin non masculin synonyme on et homonyme. V كتعني لينا verbe. D كتعني لينا déterminant non féminin non féminin. NM non masculin. CN synonyme. On antonyme. O homonyme. Donc, on va passer à la grammaire, les types de phrases. Ici, on va expliquer les types de phrases. Grammaire, les types de phrases. Dans la phrase, on a 4 types. La déclarative, interrogative et exclamative et impérative. J'espère que vous avez compris. Déclarative بالعربية en arabe إخبارية هي اللي كتدلنا على واحد الخبر apporte une information كتحمل لنا واحد الخبر حتى داك الجملة حنا كنعرفوا بلي جابت لنا واحد الخبر ولا جابت لنا واحد الشيء اللي خصنا نعرفه. Déclarative هي إخبارية apporte une information et il se termine par un point ou des points de suspension. يعني وتنتهي يا إما بpoint ou la point de suspension. Donc exemple, je vais à la plage. Je lis la phrase à haute voix. Je lis la phrase à haute voix et je vais à la plage. هنا عطاونا واحد الخبر بأنني غنمشي للبحر وأنني ولا دوزيام اكزامبل اقرا الجمل بصوت مرتفع. هنا عطاوني بواحد الخبر لانني كنقرا الجمل بصوت مرتفع وانني غنمشي لا بلاج. Donc la phrase interrogative, la deuxième phrase c'est la phrase interrogative هي اللي كتحمل لينا الاسئله ونغب اسئله. certes à poser une question et se termine par un point d'interrogatif هي اللي كتحمل لنا واحد السؤال كطرح علينا سؤال وكتنتهي point d'interrogatif لأن d'interrogatif مشتقة من interrogative. La phrase interrogative le point d'interrogatif. Exemple, tu as mal à la tête وهاد la phrase كتجي على 3 الأشكال. يا إما كنخليو يعني كيقول لك مي cette phrase كيعطوك ان phrase déclarative وكيقولوا لك transformer cette phrase déclarative à un phrase interrogative. عندك 3 الحالات انت كتختار منهم. tu as mal à la tête كتخلي الجمله كما هي وكتضيف لها فقط le point d'interrogative عفوا d'interrogation في الأخير. tu n'as pas mal à la tête أو كنديروا لها la négation
سبق شرحت لا نيغاسيون كي كتجي. اللي بغى يفهمها يرجع للفيديو اللي درت. tu n'as pas mal à la tête كنديروا ليها لا نيغاسيون، ولا كنزيدو هنايا بحال لي مو ديال الاسئله اسكو كوم كيل، ولا كنقلبوا لو برونون مع لو فيرب، ولا كنقلبوا لو برونون مع لو فيرب. y a-tu mal à la tête y a-tu mal à la tête. Donc on va passer à la troisième phrase, la phrase exclamative وهي الجملة الاستفهامية. La phrase exclamative exprime un sentiment et peut être introduit comme quel, que, et il se termine par un point d'exclamation. يعني هاد لا فراز اكسكلاماتيف هي واحد لا فراز لي هاد لا فراز اكسكلاماتيف هي واحد لا فراز استفهاميه. هاد الجمله كتكون فيها شي حاجه كنتعجبوا منها حنايا، كنستغربوا، استغرابيه او استفهاميه، كنستغربوا منها حنايا، وكتجي في لو ديبي دو لا فراز كوم، يا اما كوم يا اما كيل يا اما كو. وكاينين بوكو دي مو كوم كيل كو. دونك اكزامبل quelle merveille c'est merveilleux، وهي كتجي في الاخير حامله لينا لا بوين ديكسكلاماسيون. دونك والان la quatrième phrase impérative. La phrase impérative هي la phrase الأمرية. Certes à donner un ordre, un conseil et interdiction. Un ordre هي أمر، conseil نصيحة، interdiction يعني كنفيك دير داك الحاجة، interdiction كنفيك دير شي حاجة داك الحاجة. impératif certes à donner un ordre, un conseil, interdiction. يعني لا فراز impératif هي اما كتجي لينا حامله لا فراز un ordre ou un conseil ou interdiction، وغنشرحها لكم في واحد الفيديو، شي فيديو اخر، حيت عندنا معمقين فيها في الدروس. Donc exemple sortez dans la cour هذا ان اوردر، حيت كيامروني انني نلعب في لاكور ولا نقز في الساحه ديال المدرسه. تيزيفو اجلس مكانك. دابا نمروا للغرامير. لا غرامير le groupe nominal sujet. Le groupe nominal sujet est placé avant le verbe et on a trouvé dans la tête de la phrase. يعني le groupe nominal sujet هو اللي كيجي لينا قبل من لو فيرب وكيجي في لا تيت دو لا فراز، قبل من لو فيرب وفي لا تيت دو لا فراز. اي اتونسيون، وبعض المرات يعني على حسب المعنى ديال الجمله هو دائما ياتي بلاسي افون لو فيرب، مي بعض المرات كيجي attention par des fois on ajoute après le verbe، يعني على حسب الجمله. Le groupe nominal sujet on a 5، يعني كيجي على 5 حالات. La première حالة déterminant plus nom، كيجي لينا déterminant plus nom. Exemple le professeur explique. هنا جات لينا déterminant هو le، و professeur هو le nom. Donc la deuxième حالة déterminant plus adjectif plus nom. La nouvelle élève travaille. يعني هاد les deux les mots كنشوفوا بلي ان le groupe nominal sujet est placé avant le verbe، جالينا avant قبل من le verbe et on a trouvé dans la tête de la phrase، لقيناه في la tête de la phrase. La nouvelle élève. Nouvelle adjectif, la déterminant plus adjectif plus nom. Donc on va passer troisième حالة اللي هي déterminant plus adjectif plus déterminant plus nom plus adjectif. Arrivant, les élèves
enthousiaste. هنا جالينا après le verbe. بعد الفعل après le verbe. Les déterminants, élèves, nom, enthousiaste, adjectif. Arrivons les élèves enthousiastes. La quatrième حالة اللي هي un nom propre. S'il te plaît, d'un pronom. D'un pronom, احنا كنا كنعرفوا les pronoms هما الضمائر. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. يعني كاينين غير 6. elle est heureux. أنا سعيدة. elle est heureux. elle هو le pronom هنايا. elle هو le pronom. ولا cinquième حالة اللي هي d'un nom propre. كيفاش d'un nom propre؟ exemple فاطمة، عبد الإله، عادل، غدا etc. On a beaucoup. Marois mange. Marois mange. Marois d'un nom propre. Marois mange. Conjugaison. D'abord نمروا la conjugaison. La conjugaison, le présent des verbes être, avoir et des verbes de premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Le verbe être, le présent, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Ou avoir, j'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. Donc, d'abord nous les verbes de premier groupe. Les verbes de premier groupe ont ER, se conjuguent comme parler. Je parle, tu parles, il parle. Nous parlons, vous parlez, ils parlent. D'abord, les verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe ont IR. Les saluts IR, on va conjuguer comme finir. Finir. Je finis, tu finis, il finit. Nous finissons, vous finissez, ils finissent. D'abord, les verbes de troisième groupe. Les verbes de troisième groupe n'ont pas tous les mêmes terminaisons au présent. يعني les verbes de troisième groupe ما كيكونوش عندهم كاع الأفعال ديالو la même terminaison في le présent. بحال premier groupe يعني toutes les verbes de premier groupe on a la même terminaison. وحتى les verbes de deuxième groupe tous les verbes de deuxième groupe on a la même terminaison, mais les verbes de troisième groupe n'ont pas tous les mêmes terminaisons en présent, comme les verbes en IR, comme partir, ont les terminaisons suivantes: IS, IS, IT, ONS, EZ, ENT. هما la terminaison ديالهم كتشابه في les pluriels ديال ONS و EZ و ENT, mais la conjugaison في les pronoms singuliers ما كيتشابهوش. Au singulier, les verbes comme prendre, DS, DSD, les verbes comme pouvoir, XXT. Et comme ça, on va terminer la séance d'aujourd'hui, une autre séance et une autre vidéo, Inch'Allah. ما درتش معاكم l'orthographe ou la deuxième orthographe. يعني لا سيونس الجايه ان شاء الله غنديرها معكم، وما تنساونيش من صالح لي لايك والاشتراك وبارطاجيو ونشروا هذا الفيديو باش لتعم الاستفاده. دونك au revoir une autre vidéo ان شاء الله.